आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास अज़ीज़। मुद्दा है डॉक्टर नजीबा आरिफ की बतौर सदर नशीन अकादमी अदबियात तैनाती की। मैं बड़ी अहम बातें आज करने जा रहा हूँ। अदीब बरादरी को चाहिए कि इस वीडियो लिंक को देखें और शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि मेरे प्यारे अदीब भाई जो हैं वो बड़े खुशगुमान हैं, और जब भी कोई एक अच्छा काम होता है तो उसमें अदीब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अकादमी अदबियात एक ऐसा इदारा है जिसे अदीबों शायरों की माँ कहा जाता है, दरसगाह कहा जाता है। एक ऐसी जगह है जिसे जाए अमान समझा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे ये आज भी तसव्वुर किया जाता है कि और कुछ नहीं तो अदबियात में मेरिट पे चीज़ें छपेंगी, और छपती हैं। अख्तर रज़ा सलीमी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि मेरिट पे चीज़ें वो छापते हैं माशाल्लाह। अब आते हैं और अकादमी अदबियात की खुशबख्ती ये है कि वहाँ पे शायर अदीब मौजूद हैं। वहाँ पे मलिक मेर अली हैं, पंजाबी अदब का एक बड़ा नाम है। वहाँ पे आसिम भट्ट हैं, उर्दू फ़िक्शन का एक अहम नाम है। सलीमी साहब फ़िक्शन के शायरी का एक अहम नाम है। इसी तरह अगर वहाँ पे दीगर और अहबाब भी मौजूद हैं। अगर मैं नाम लेने से चूक रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे बड़े अहम लोग रहे, जैसे अली यासिर भाई, अल्लाह हक़ उनकी मग़फ़रत करे। तैनाती का मामला ज़ेर इल्तवा था। बहुत से नाम सुनने में आए, जिनमें मेरी इत्तलात के मुताबिक जो नाम थे, डॉक्टर यूसुफ खुश्क का था, डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा थीं, डॉक्टर सुगरा सदफ़ साहिबा थीं, अबासीन यूसुफ ज़ई साहब थे, और फिर राशिद हमीद साहब थे। अब ये सारे नाम बड़े काबिल एहतराम हैं। इन सब की अपनी अपनी फ़ील्ड में बड़ी खिदमात हैं, और इन्होंने जो सर्व किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा के हवाले से मैं बात करूँगा। बतौर अदीब अगर उन्हें देखा जाए तो उनकी क्रेडिट पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं उस पर अगर तफसील में जाऊँ तो फिर मुझे मतलब 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा, वो भी कम होगा। लेकिन बतौर जब मैनेजर के तौर पे आप देखते हैं तो इस पोस्ट पे एक ऐसा नाम रह चुका है जिसने अकादमी अदबियात को बिला शिरकत गैरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ा है, जिसने पाकिस्तानी लिटरेचर को आलमी गाँव में रुशनास करवाया है, जिसने पाकिस्तान के अदीब को, शायर को इज़्ज़त दी है, जिसका दरवाज़ा हर शायर अदीब के लिए खुला रहता था, जिसने कभी ये फ़र्क नहीं किया कि कोई बहुत बड़ा अदीब है या कोई गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से गाँव से आया है। और उस शख्स का नाम था डॉक्टर यूसुफ खुश्क, बल्कि है। डॉक्टर यूसुफ खुश्क की खिदमात को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर यूसुफ खुश्क जैसे जो अज़हान हैं वो कहीं पे भी हों वो एक इदारा होते हैं, वो कहीं पे भी हों उनकी मौजूदगी बाइसे बरकत होती है, वो कहीं पर भी हों वो अपना काम कर रहे होते हैं, अबकरी शख्सियत होती है। मेरी इस बात की बड़े लोगों को तकलीफ़ भी होगी, होती रहे, क्योंकि वो तो करप्ट और 2 नंबर लोग हैं। जो बंदा सच और ठीक बात कर रहा है मैं उसकी बात करूँगा। खैर, ये बात करना फ़ुरुआत में से था, और फ़ुरुआत ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अब डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा यहाँ आई हैं तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बहुत ही एक उम्मीदें और एक नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात ज़ाहिर की जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। हम भी सुखन के प्लेटफॉर्म से एक ख़ातून सदर नशीन को, मैंने तो अपनी पोस्ट में भी चीज़ मेंशन की थी कि बहुत सी नेक ख्वाहिशात और जो नेक सिलसिला है अकादमी का, उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, देख रहे हैं। डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा के लिए ये सीट बहुत टफ़ साबित होने वाली है। मैं अभी बता रहा हूँ उसकी वजह। नंबर 1, जो ये आपके अमीर मकाम साहब की नाजायज़ तकर्रियाँ हैं, उस पर मेरे व्लॉग्स वकास अज़ीज़ ऑफिशियल पे आप देख रहे हैं, और बहुत सारी अभी मैं खौफनाक चीज़ें सामने लेकर आने वाला हूँ। ऐसे में मेरिट की बालादस्ती को यकीनी कौन बनाएगा? डॉक्टर नजीबा आरिफ। सेक्रेटरी साहिबा ने उन्हें सपोर्ट तो किया है, मुझे सारी सूरत हाल का पता है, और मैं समझता हूँ कि एक नेक शुगुन है। लेकिन सेक्रेटरी साहिबा वकास अज़ीज़ ऑफिशियल पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहती गंगा में वो उन्होंने भी हाथ धोए हैं, ज़राए ने सब चीज़ें कंफर्म की हुई हैं। नंबर 1 तकर्रियों का मामला हो गया। नंबर 2, जब कोई भी नया सदर नशीन आता है तो जो मज़ाफ़ात के लोग होते हैं उनकी बड़ी तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। डॉक्टर यूसुफ खुश्क की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने मज़ाफ़ात के अदीबों को मरकज़ के साथ जोड़ा है। क्या डॉक्टर नजीबा आरिफ इस रिवायत को आगे बढ़ा पाएंगी, या इससे पहले कासिम बूगिया और जो दीगर लोग हैं जिनके करप्शन के लंबे लंबे रिकॉर्ड्स हैं, उनकी तरह कॉन्फ्रेंसें करवा के जो फ़ंड्स हैं और जो चीज़ें हैं और जो सिर्फ़ एक खाना पूरी है उसको पूरा करेंगी? ये बड़ा अहम सवाल है।
کانفرنس ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اطفال کی کانفرنس ہوتی ہے تو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کرونا میں جب آن لائن سیشنز ہوتے ہیں تو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواتین کو بطور ادیب اور ادب، خواتین کا ادب، اس حوالے سے یوسف خشک صاحب کا جو کردار ہے وہ تاریخی ہے. میں کیوں بار بار حوالے دے رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ یہ اچھی باتیں ہیں، اور اچھی بات کو آگے بڑھانا جہاں مشکل ہوتا ہے وہیں آسان بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کیا گول لے کر آ رہی ہیں، ان کو یہی ٹیم ملے گی، اس کو وہ کیسے لے کر چلتی ہیں یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کی اس وقت پورے ادبی دنیا میں ایکسپیکٹیشن جس کی ظاہر کی جا رہی ہے. کانفرنس سے آگے ہم ہٹتے ہیں تو پھر آگے آتے ہیں تو ہمارے سامنے پبلیکیشن کا سیکٹر آتا ہے. پھر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا میرٹ پہ چیزیں ہوں گی، یہ سب سے اگلی بات ہوگی. چوتھی چیز پھر ایک آدمی کا کتاب گھر ہے. وہ کتاب گھر جہاں سے ہر نادر و نایاب کتاب ہم نے خود خریدی ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، اس کو ایکٹیو کرنا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. اکادمی ایسا ادارہ جو ہے وہ ڈیجیٹل کے معاملے میں زیرو رہے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ابھی اکادمی کو کرنے کی ضرورت ہے. اور بطور چیئرمین، بطور صدر نشین میں سمجھتا ہوں کہ ایک تخلیقی ذہن کی حامل ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو وہ بہت کچھ نیا کریں گی، میں امید ظاہر کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سب سے اگلی بات ہے وہ یہ کہ نئی نسل کو پروموٹ کرنا، نوجوانوں کو آگے لانا، اور سب سے اہم چیز ہے ادبی دھڑے بندیوں سے بچنا. جائے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے بھی عزیز و اقارب اور دوست احباب ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ان دوست 10 اگر لوگ آ رہے ہیں کسی کانفرنس میں، 10 میں سے اگر آپ نے 4 دوستوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو 6 ڈیزرونگ لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کریں گی، بلائیں گی، تو تب بات آگے بڑھ سکے گی. ورنہ اب وہ دنیا نہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کوئی بات کریں گے تو وہ خاموش رہے گی. اور پھر آخری بات، مجلس ترقی ادب میں ایک حضرت کو بٹھایا گیا، اور جو امید ظاہر کی جا رہی تھی، جو میں نے پہلے میرے پاس کچھ چیزیں آئی تھیں، کچھ سورسز نے چیزیں مجھے دی تھیں، اب مجھے وہ چیزیں کنفرم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. میں جلد مجلس ترقی ادب کے حوالے سے بھی کچھ سکینڈلز ایکسپوز کرنے والا ہوں جو 1-1.5 ماہ کے اندر ڈیولپ ہوئے ہیں. اور یہ صرف کوئی دشمنی کے اوپر نہیں ہے، یہ حقائق پہ مبنی ہے. یہ عوام کی خون پسینے کی کمائی سے تنخواہ دی جاتی ہے. یہاں پہ کوئی اپنے والد صاحب کی جاگیر سے اٹھ کر نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی خدا واسطے کام کرنے کے لیے آیا. تو ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ آپ کو کھلے دل سے، کھلے ذہن سے، ایک مدرلی فگر سمجھتے ہوئے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور جو گزارشات کی ہیں، اگر یہ میرا ولاگ آپ تک پہنچتا ہے تو آپ انہیں ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھیے گا. ہم آپ سے توقعات مجھے نہیں ہیں، ادیبوں کو ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہیں، اور میں ان کی توقعات کو لے کر بولتا ہوں. مجھے اس لیے توقع نہیں ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لینا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں ان کے میرٹ کا ماضی میں قتل عام ہوا ہے اور یہاں سے اب آپ کی موجودگی ایک میرٹ کی علامت سمجھی جا رہی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ علامت جو ہے وہ ایک تجسیم کے مکمل مراحل سے گزرے اور اچھا منظرنامہ تخلیق ہو. میں بہت سی نیک دعاؤں، تمناؤں کے ساتھ آپ کے آنے والے دنوں کو سنہری اور روشن دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی مشکل سے بچائے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. میرا ویڈیو لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.